waangalizi watukufu wahe Ortega Live. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Hamandi namne kao mbamonaka wakati nguo haju. Lakini ketutongeza ike nikari rejela nambavi ilira doe shelezizana na ushahidizizana. Juma ila namna ikao de hawa ilio ranzie hawa ya maisha, uja hawa ya kisiasa, nane hawa ya humdungano no mwendeleo soni waho uwakazi. Usukwale wenu kabla na jandi saa vodo renganeze shukra za hangu zinu ni mnikeni harmazintu za kimnyezi Mungu za Kiislamu. Mambio ni wakana assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ngarengao dakika 15 wa uhondi dakika 25 rieshelezi za nembabe jumasu alaikao bese hata mpakanda haba sainu si wana wakomori kartushindo parisa jawabu harimwa ile suala lino mahsus dasi wana wakomori ikao rizalo bandia ndo mrengo wahe istiklali ya hensi ya hatu ngasina zaidi ya 45 kartushindo kartushu honda jawabu harma ile suala eba banu amande namna wazungu kwa hamba qu'est-ce que les Comores a fait le bon Dieu ngarjomba ukana ibanu ye Komori irende Mungu ndongo hindi eba ezonongo ikao ye Komori fanya Mungu ya lazimu wanduende tauba noidi yensia hatu ngedi ngohi ibasauhe ikesawa nezensi majirani hortujo shindoka sawa nezensi nku za hule mengu lakini doto karenge mfano harma ezensi majirani eba banu izora lazimu riwombeye imadhamana wa hatu ikao kwa turanti urongoza ranziba la hatana leo noili washinde warejeye mio washinde Mwenyezi Mungu warejeze hikma na ufikirilia ngedi ngohi sawa nema nuwa nyanyao madhamana wahe zensi zindwa jina zahe zensi majirani ikao ngwafikiri yao haungwa hensio tarehi harma zensi za hao ili maudu ye maranja wa hao wao washinde wakinae wakane ukinaivu ya ukana vanu wabiri madhamana ikao waka ufikiri yensi waka ufikiri ye maranja bisende suala leo ikao titaua renge dakika nchashi rifanya matalazu juma ile suala lino eba banu inu bahatimbi de nwazungu kwamba malediction haunga rajuhamba ukana inu roho ikao waritende yao watende zao roho za kinafsi ya kabli ya heyonsi imana nambazi nuhindinga sina zaidi ya 40 hanta mpaka na mitano ranzie Komori renge ye istiklali shahata mpaka ndaba beso wenji waho wandu ikaundu waenshi wa urumwa ngwambao yokana bese kairi o wakati raka harumwae mkolo rahana haba haramba ukana rijijenge izo owazambao ngwambao hizo ikao bese ndo wakauyenshi wakati waho mkolo shasisi rahaja bandi ya istiklali ngarambao na ushukuria ya ukana kairi aba sainu ensia hatu ya rengaye istiklali haukaya bese ngarhundaomba nafasi ririnfia shaizo rjuhamba ndoka bese ngarhundao bahatimbi ritendewa ni madhamana wai madhamana ikao kejaka ulazimike wai ilmu kejaka ulazimike wai fikra kejaka ulazimike wai uoni haukana wahezazensi majirani wahezazensi kaundo za rizingiza nsi majirani kartswenda hule ngartongo bakisha harmaye Oceanien wahezae Morisi no wahezae Bushini no wahezae Seychelles no wahezae Djibouti no wahezae zensi kaundo bal hantelarinyo wao dawala wao zole ze promotion za hao ikao wasomo banzima zole ze promotion za hao ikao waka harma koloni sawa nao lakini bese wakati wakaufikiri wakomboe zensi za hao wakauzifikirilia baadhi ya wakauamini ya ukana watosheha ya ukana wajijenge baadhi ya wakauamini ya ukana ngona azma ya ushinda waendese zensi za hao usoni
shahunu harmanti ya hatu hamaskitifu besenga ronao kana badala ya ukarende usoni ngartungore jedingoni eba banu esha sababisha shinu hindi esha sababisha nti ya hatu watampakanda hava sainu riaminia ukana ngabu andru ikao wa harmwe fonction publique ranzua katenti hatu arange istiklali hanta waswili ema kateramba weyan eba banu ishoti de shazi ya nti ya hatu itwenda usoni eba banu wala wana ikao ndo wasoma haundo atura nti usoma waonao waba haino zenti zabu hemato ze wendao vonze wasomo waja eba banke jaka ulazimu ngedi ngohi wadhaminishiwa yenti ya hao ilirione ya ukana beseba netomaya hauwa laika ondo aloba ala ranze istiklali hata na haba sainu waelewe ya ukana vaneka mndu haja daraja hazaya hasomesa arzaya halele hasomesa hata hatuwa mwana bonze ende arenge maarifa mjumaya laika onde atsunde bahati ya soma eke mwana hende wakati hawa mnyezi Mungu hamwasulisha bonsi juu yoka wajib mruya mjushilie ye plasi ili yarenge bande haina usiku nga batongoja teknoloji indo aji hauba banu bandi ya risari lauza harimaize janibu pia enu tidesha tsongeza banda ula umavu aminifu kaungu bonsi juu banda ula umavu harara ikao haina mruleo ngarjoka na sheidadi riko vumbuliwa wakana de mafonksioneri wale harmai ntinga ramboka na wama fonksioneri zuhizine hama fonksioneri zuhikume ranzes kuila ishonde sheidadi risungo sishia hata na leo eba banu haina usiku haina mwaha watsongo ula generation za wana wakomori wasawatimize misomo warajevo nsiju watsongo uja wahe harma mifri ya pawa kansi eba abo kartsula atsa eba hati ya heilansi eba banu bandi ya rizo ya ukana mruka jurengo hazini timpaka kisiasa eshinde chide shatsongeza yensi hatu twenda usoni haukalo beishe ntsina ndongo zangu nziju wao ntsina ilmu ntsina jau shamada matishangria siasa fulani yabo iyo ola mrikondo na mshangirie siasa ye ujwa huntamani minso ujwa zabari hahanti olaika undo ulona ilmu nuwoni ya joshida ya msaidie ili ensi yende usoni yopia bese ngasar maujuzi sa maswala iliri tanabahi eba banu ezenia zahatu kazitimbiha ku ya ukana ndujo ukana ndongo hamdujo ukana anzima njema ya ufanya sha na nsofanya nai no ilimru fulani ya javumbulwa eka mitinde uzifanyo ya bubahi na zangamie eba banu inde namna izensi zindwa jina zendelea usoni eba banu inde namna marangi ya wahezensi hizo wafanyao eba banu karjamanki watwania harmainti ya hatu ya ukana karjamanki mazamana mawatwania eba banu karjazubu wana mawatwania eba banu tindaile ya ukana yenti ketsulela o wana wahensi nde manaika o emajalova o kwa tushindo kana anzima ya ulela enti ngewanu hauwala walelwa jana nenti hako wenjini wahe madhamana wa ruma oleo waoka vati mru yasomesiwa ni mzazahe hamanda wanu wasomesao abasaini shawa wenjini hao waka harmoka tuwahe mkolo wahundu bahati waniki waeze bursu waro havonze hau waka ya o wakati wa Abdala wakati ila waka onvojo wa independency wahundu bahati watolo avonze waka misharikiano yansi nansi ngia basainu yensi banda ichililia emaranya yensi banda ichililia o wana wahe yonsi yensi banda ichililia omsomo leo ni mnungu zayo mwana hamsomesa halikoli ya maliboranze utambayoni hata wasuli baki hata hamtoa bonze watina ukana hasaidilo hata pitusi ni serikali eba banu walao bonze wendao wasoma waja eba banu kwa tutia yanzima yohitwani ya ukana banu abasainu banda serikali kajansaidia vangu ketubidini kane hurma na usikini ya serikali eba banu wana zuoni walao bonze waja kwa tuamba ukana ngamudo nara trapezi la malikao duanza ya wanrumiliao intide sababishao owizi wa hafla intide sababishao umenyemfu ulio harumaize kesi za daula
sindabo yokana ekamru harengwa hazini halabonze haja harengwa hazini harma idara bandi yakatu rengwa directement harma fonction publique shango ndo harengwa contractueli yabongu aminyokana baranga mi contractueli ngejokiri ilamba contrat loni yebanu yenjeziwa hauwa bahabandanga bo serikali fulani amjojo back shama udu ekaba jainro aji ngejokiri nrohe yabonge bidio hamemba muda loni yobanu ngebidio ndatrape nirenge mali hauni hibe mali zijon kifia zaidi ya hema haikonde njoka harma ya chômage ebe banuo mavutundi hauo mavu hukma wa ho andrika ondu wa hibao harmaze kesi za daula inti de sababishao waluye volonté watso uhara ya haina mru ya uram hono harma kesi ya daula ya renga mapesa hapo aminia ukana kavati hukma zilio reference jotsongeza mriari ndindre yao pia bese ngarunjili yao masuala hamanda yao ilirijuzise hauka yensi hatu sarwasuli harmadara jaikao karnau jorambe corruption haukawa ni corruption wando dawala madhamana wa hatu ambao kana ngwa korompe wao ni madhamana wando aji hao ni daula zindoaji esi sirlio hondani ebanu ima famai riala harmai ze hazi za hatu hau harmai ze idara za hazi ima famali ima yanu ebanu wanundo wazayo wana ikao warithishao zena eze hazi zinu do ambiao kana fanya hizo wanzao batankenga miyabo kuna oroda ndongo ebanu ndungire ngo mfano kana ntsona olajana hahibi kaja hukumu wakatina hukuma shahatu ndaba kishamezi miliba la miraro hatolwa kaja sezesiwa abangu mimi na ntufanya hizo nifanyao ebanu utajiru hafla ulo na mrikao harengwa hazini haruma muda wa mezi 6 mratsonguka na utajiru wa hafula ebanu bahe ulo shomera ebaba ne fikra loniyo do ufanya namna ya ukana ya kreye hau mauda jasaidiensi hau ndo ufanya namna bahe ya waswili balaola yaliyo yende ya hibeme njihanola ili maudu bahe ula ya hiba hatijaha hamremelea hau hamrumilaze maliza baba nuo upwari no ujira wanrika undu wa hibao zimaliza daula waufanyao usoni mwe maranyia warenga zimaliza daula waja watore ya maranyia waonesa ya maranyia inchi disishababisha obao watoranya ulona hamu na muru wana watani wa heyonsi ye ulo sibabu ye ulo kozi na ofisi di fulo haruma daula ezemaliza daula hindi eshi nti de shazi ya nti hatu atampakada bahari utwenda usoni do kango no mru hani kwa idara ya daula ya yondese hatuhumlwa ya ukana idara ila ranzi hairenge isi mapwani hatuhumlwa ya ukana ranzi harange idara ila hajuhana majumba hajuhana magari hatuhumlwa ya ukana habu entreprise shuhina jana hatuhumlwa ya ukana ngena mivaikao Allahu alamu harenge mapesa ya daula hende haihabonze shabala hunu serikali jawabala badala ya ukana yasezisewa shanguruditse na hajani kwa daraja eba kejajo ka afdhal eba kejajo ka msomo yeba kejajo ka dalao ikaleo ye daula wahanti sharia ya ukana haina mrujo ka urengo hazini wende yarumi shihar maidara ya daula rekado fonction publique rekaidara reka contractueli ngelazimuo wakaika o mahsus shindambaunde cour de comptes ika o mahsus shaudotu ndaeze comptes za huanrika ondo wenda warumishi harmaze za idara za daula ili wake kontroli ya ukana imruiyo siku ya kaunji ya hazini hakana milki ya mbahendu fulani nguli wa mbahendu fulani yaweke mruwei haoneha haka ukana harma muda wa muda fulani harenge distance ikao harme mahakumi ikao haka ufanya haza kwa jaka ufanya hazi ila mbaamali yahe ila mwamala wahe wakanuo uduble hau triple hau renge daraja juu imrengu jo kontrole wane serikali eba yuke jaju ka msomo kawajajo ka uhara
waudure ngaze mali za daula zofanywa ofisidifu eba no manartso ulema faye mema sharto ngo ulema fema hindi haukabese yenge haina mrikao ngurengo hazini harma idara ya serikali habori joyo kana ngabo ze banki aba sainu ngabo ze konti ekahena mruha tundwa harma ila kesi yahe ekahena mruha presente haina shamhusu ndambao ze bien mruha onesa kana kabli anejaja harma haziyasine jarenge hazinu shanga mina milki ya hangu ngamina mali za hangu zula harma konti ya hangu baisha mdunga na konti bonze eshele maudu ndio joju ebe ju kejajo kamsomo kejajo ka fikra kejajo shida kadalao ilieze maliza dola zodo hifadhila ngebanu haukan watsongo hamba ukana ejanonga zenda onro habanu jao yebanu sisi leo rilio harmanjizi ri aminio yo kana ngasarmanjizi ngarlao eba bala wala watsiyo wamba ukana zenongoze ngazendo nai riwala umuo eka vandrilio leo kariti maudu wala waja rijanga rienshio izoika ondwa enshio leo eba maudu ngarutoka uwamba ukana vala wala walio vala banda kariti zenongonga zendo nai ena mnarutoka uwambia hanta watu haina mdao wasuli armwe daraja yo hindi bese wangalizi watukufu wahe Ortega ramba ukana karnatu bakisha harmae siasa bahi shanga ranzao rubese ridua wasili harmana mnaikao derjosh darido ona ilie maudu ya Komori imaisha he marani ya Komori washindiwa basauhi imana leo harmanti ya haturitso na haki ranya ya tona haki ya hamba ukana ngamkozo hindi zabari hindi ni leo nubo ntambi hao nso subuti na jusale jina banga mtambiho shandaze bahari wala mrika ondo ntambisho wala umriani husu wala umrulona siasa nzima hau wala wala mrika o halolandu zangu hau wala mrika o halolani ndu zangu yabo baishe ngurendo nai getungu idindaze ndio tsambo kananga mwanzo nimenye mwanama hau nimenye mjomba hangu hau nimenye shimeju wangu eshi ntsidisha zia yenti hatu ito henda sidabuka ngasina matwanzi alo na adabu ikaonga rambao kana ritendeza ya adabu hosoni haku ridi waza maudu ya Komori yabanu ya Komori irende Mwenyezi Mungu ndongo hindi imana ritsona wandu wa urijulia ritsona wandu wa rishameleziza yabanu madhamana wa hatu haina usiku watsongo upashia huindabo nzewo huja Bushini Maurice Seychelles imakungumanyo yao onti pia haina wandu eze daula hizo ngizona baishe mnameli nzima balale dzina lahe yonti ngizona amvio nzima la balale dzina lahe yonti ngebanu surface ilo Maurice itio Komori hindi narambe Bushini ila continent baishe lo isiwa shayonku kadondara hane Faransa abango wana mandini ye surface imilikio Maurice itio Komori hindi woko Grand Komori wiyo ele swala ngazija wilo lokura hana ele siwa la Maurice yabo karja kaza nzuani karja kaza Mali karja kaza nzuani maore yeba nwemba ndongo ikaongio Seychelles ikaora mbahari juzi ridua saidia ikaokaiti Komori hindi ebanu emadhamano waritendea ebanu msomo wakausoma ndaone mabani hao bonze wakausoma msomo hindi ebanu wakausoma namna ya usisansi mapwani vauwa nyanyao wakausoma namna ya hendisazi nti za hao juu haubanu wasomwe namna ya hendisansi juu shawa jangwar kufuruo ngwaritimbao watimbawe maraiya wa Komori nai izo pia ngarombao ikershindere do juzisa iliri hunde majawabu hauka haina ndongo ngasongoja leo jazi politizewa shangardi wazao ye haki ya kibinadamu ngardi wazao ye haki ya raia ngardi wazao ya kanabandra nyabahe ngene haki yahe ya ujusa leji o wakati kao ndio yashemezao leo inu ngaronao zinsizi ndwaji
juzi Sudan umkata dipe uheya 10 centime imaraia wadubo nziani wafanya maandamano riwono ulaya ye train ye billet ya hetike Algerie ye billet ya hetike iheya 5 centime imaraia wadubo nziani yonde haki ya hao si uona harmaze nsizindo wa jina ulaya ondwa enshio ekema fura iheya 5 centime au wasisomba ndongo emaraia ujo duba onziani wadaize haki zao madama yonge concerne maraia ngele weinu hokana yela duani ya boflambe ya haya mafuvu 25 haumengo 25 harma jana ikeleo ye mabahazazi kaondo wa gizao ikao ondo wa behawe zido atiao zimaliho la duani kwa tina namna haki ya ushemeza ili ye haki yao isisiwa ngelo ye maraia ikao duanshi obonze haundu wa rohao henda bonze ondo wa hule mbabu za maandeni za hao yele ye diaspora ibe hao ngeba nukwatina haki bao ya ujusasha hitwa yambe ukana angariko zao ngeyabo eran ya mkomori ye haki ya ran ya mkomori ndaba yabo ran ya mkomori ikao aruhusiwa ya juseleji hindi haina usiku ya maishanga tongo heya ezebeinga ziheyao kabati control de prix shaheni ya shinda ngutojikaziza ye beyahe ya serikali wojo jiko santromba ukanango duba mo shindoni shahari tumu na nswaidi gebano maisha ya mkomori yatsobaki shahar mwezi mzima harma mwaha Eban kamtusikini ya ukana bandi ya kabati maisha, kabati hazi, kabati mapesa, yawe kale otena, ze prizi rudi ze heo bomna nuni, yabo mrudi tenanga mwangamizao wa Komori. Ebeba nule o bahazazi mjuka ukubalia jakazi zwabei ni sirkali. Na hunu sirkali katumsikinia katumangalizizi ya emaudu ya ahe. Bahazazi ngujo ubua duka hende akopo mali banki ele duka la heli laljala ngamia hende faiti hema insha madzuri ya lobonsi juu hela duani hema insha banda kabati mapesa sirikali katumpara jamreanrazi yamfanya namna inroaji yamnikabahati inrajina shangwa mbuli yao hende hafaiti hangamia ikeleo maudu vahe bahazazi ngujo kwa ujakensi ya duamba ngeharmansini za amri za serikali yabo rika ulazimu rengedeka nchasha manda mna razamba akoka tusa waswili rieshelezize rijuweizwe kao de Komori arenda Mungu ebe bazinti dazila duwa zado soma wakati wadoko wafaume wadoka zembwana za hema bavu haina wandu wakaudoso maze duwano fanye malalao iliye mabavu ya hao ilize mbwana za hao washinde ezinsido zaka uhaba sainu za jazilo mbuda zirremao ele dalao nezedua enamna rakaubdir tutubie Mwenyezi Mungu arende tauba no iliye Komori re bismillah ibasa uhehindi ekari riombo Mwenyezi Mungu arohosoze ni yaranzi rila waizeni yambi za ukana olam siwa fulani olam mji fulani olai katsindo laba eba banke jajika ulazimia ukana haina mndu rikubaliane haina mndu ya bale atsanganye fikre yahe hafaida yahe yonti Mwenyezi Mungu bahe ya josaidi ya ensi yao pia yao masuala ikao kartulanti ujuzisa haukanga ronao wana wa Komori o winjini hao ngwatsa wao wa inshi harma maisha madziro bonze ngwatsa wao wake wanduti hinru bonze ngwatsa wao wafanya hazika au kasjastahi kinemiso mwasoma bonze no watirejei bonti juu esibabu ya zinu hindi eba ijukumu kaitsuru hema dhamana waritende ya ora nzibala hatana leo eba ijukumu inu kaitsuru hawa ema dhamana wa daula ikaondo wangozao au babanu ngwa kusudio wafanye zinu hau wadofanya zinu ili wala wana wahe yonsi ikaondo wakaulazimu waje bonti juu waje warengeze dhamana zahe yonsi wabasa wensi watijorejei ebe bango fanya uzinu hau bloke walobonti o walobonze watinjiondani ili watujawabu hazula mbabu za plus walonizu hau banu ngwatongo fanya ishi Komori au kana baishe ntu jua baishe nsina competence baishe ntu shido jua sha umuhimu na ntu bakisha no ili mraji natije
Yabwangalizi waheyo Ortega ngaromba Mwenyezi Mungu hauka yotsi nyangu edaula hauyensi ya hatu ngasi haruma mazwe ya mai rizwe ya hauka sirizwe ya ukana beshe mbaba mndu harede mndu nai shao liho swamba ukana mwana ekana haki yosoni mbaba mwana kujaparisha mwana ekana haki yosoni mzazi bese iyo ndizo nugo ikao ngazirende zao dingoni bese iyo nugo ikao ngazidhulumu ensi ya hatu daburaelo wa yokana dhamana wa daula beshe ngurendo nai sharangia katsine haki ya hamba ukana bane mndu ngurendo nai lewe inu ala kobidwa ka mifano warinike wondu warene sao malezi mai lewe inu wala kobidi wake mfano wake hukma wandambao majuji wondu warudi sena wafanya nai hali ya ukanondo kobidi wake exemplaire lewe inu ngaro nawe zijirio yedaula ngwamba ukana mrujo duba honziani majeshi ngo honziani ngwazi yao magari yatsona makartasi hao yatsona numero de matricule hao yatu ya vitre tente na bala mrujo ko kabala ya zilwa bahar le garla helite ya vitre tente ngali pulone gendarme wabire gari vala wilo hama la kazi wazila ikao ndeza hangu zipulwao shahar langal bulwao lende bahar la garla jeshi hao la garla juji hao la garla waziri eba otsido akobido kema exemplaire ngele ombuju ko kanagari honziani lizilo ni polisi mwanga lirengo libo gendarmerie bari kaltina matriculation na huni magari menjia daula katina matriculation shahari yobo hamna kuleri wa veri balaila symboli yaboze ndongozi kanzi ngeka gari lolende lidisa ajadi kalende lireme mru chauffeur habala gari hendeza mnuju kamba gari hindi la gari la serikali serikali darandai ebe yabokija ka ulazimu rishangize mentalite wadwelo kana banwe kawa jahar mazensi za wandu kwa japaro na gari la serikali litsore mashampa litsore manimero ebe kaja ka ulazimu warengeze mentalite okana ekawa jahar mazensi za wandu shay kamru hahidima za daula mruha jula ndujo wa poursuivewa ebe banu emifano ikao emadhamana wa hensi ya hatu ranzi wala hatanabaha ujwa huirenga harmazi nsizindoaji eba no sodore nga emifano yemi banko za paro renga emema yabonga romba Mwenyezi Mungu ya ukana Mwenyezi Mungu ya rikausezenia ahandani Mwenyezi Mungu ya jailie zila dua ikao zikausoma yala malalao ikao yakaufanyiwa harmaye mabavu ya hatu harmaye miji ya hatu wakati wakaya izenkodo za mabavu hate malalao riyafanyao abasainu nezedu warisomao beseke ngarisomao na rudo mba Mwenyezi Mungu ya juse sheivao ikao yekomori kaziwa nu wakawatende ya komori wakatila wakahanzo ufaume wa dahari hauka wakatila waka ufaume wa dahari shale wenu beseramba ukana rinji harma banyiso ika ulazimu rido juse maatso rangalia zensi majirani rido juse maatso roangalia imarania hawe madhamana ika ondo ende sao zensi za hao rieleo ya ukana wa msomo ndani nao tsiwono juzi waka ubulwa consul harma insi ya Maroku hunu harma Sahrawi bahie konsululo yiho hamba ukana tijiviwa bona haja harma yensi inu njenu visito mji unu hakondo mji nasoma ndo mji naleleshe habani ndo mji tijibabonda na visite likolfana hakande ndo mji wansoma wanlela tsama banga mifiere nga mwakilensi hangu harma mji unu ngiabu banda ulandi wasoma harma mahanama waruditse na ndo wakilensi yaho ngeizo wewe kabla ya henda vala izo wewe wafanyilensi yaho wajamba ukana uja hundo mji ule ubadiliha zenongozi badiliha warenge surwa inroaji nge wewe ishwa shinda wabadilia harmensi yaho hindi nge isho shinda wafanya au kauka osoma ze promotion zaho walonizo hamba ukana ka uja hurenge we mdu promotion masoma wazima hajange na fonction fulani akauja ula hiki nge banda huonoka hadekeza mji wahe alekeza le bavulahe nge wewe harmazi la fonction kanizo harmensi yaho ye hufanya
Ibanu wandu warikazao yokana wasomo. Madhamana waruma wanu warambia yokana banu wasomo ngona diplomishiwi na jana. Gezi diplom zao zini ungo wazurumia wanamna je. Ibaba nungo wasomo yokana wadote nsi hatu harumadene. Ibaba numsomo wasoma duka wadodhulumize nsi za hatu. Nsi hatu. Ibaba numsomo wasoma duka wadojerambia yokana ngarlivao malene hayonsi. Malene yanu. Enga mkopao mfanye. Enga mkopao malene nsi hatu nge juma ukopa ili wadota jirisa wandu maksusu wandu na kinafsia. Malene ezabari wakomo roto wane malene ya hayonsi. Kabatira isa parojabo ya to hansi ariere, atu hansi zemanyanya, kabatira isa parojabo ya to hansi malene, kabatira isa parojabo ya parorenga bale manyanya ya kazi. Ngeba nuze mali beishe ngojujo kentu adufanya la ndo kalkuli na matematiki na konti. Ngeba nu yemkomori. Eba nemkomori ntuko jumoto karumwa utolibwa malene hantandi. Malene yanu yenga onda huu. Kartsuona lapitali. Kartsuona nzia. Kartsuona maisha. Kartsuona hazi entreprise zibulwao. Kartsuona unono. Kartsuona msomo. Ngeba nu mali yanu eze daula zidongo bira harmonisi hatu. Engwa kopause mali zinu. Engwa fanyao. Bahata renovation ya idara ya serikali ikange fanywa mpakari saidi waninsi. Mpakari rende mpakari saidi waninsi. Riwashiwa neshini, riwashiwa jao, riwashiwa mbarange neshini, fanyilwa jao. Geba nuze mali, edene ilo na ekomo ranziba la tana leo. Inu ya hindi. Yabo wakomori, ngar aminyo ya ukana. Hamani namna ikao, ngarizamba hao, ngaromba mnyezi Mungu, ike si wakomori nge dungo heribu hema ato. Haukanga ronao zijirio harmonisi ya hatu, baishe imathamanango negligeo. Ngaronao ze glissement de terezi jirio, mnyezi Mungu jo hifadhi wanyanyasi walo harmale swala nzuani. Nompuho wahe na usiku, wahe milima itongo usiha. Karjaparo na mesure d'urgence, ikao yu jo urengwa ne serikali. Ili ye maranja watende wahifadhilwa ranzi shasi uona yokana zikojo wahafili shazindwaji eba no serikali nyicho jo renga mesure d'urgence mfanya voti nyicho renga mesure d'urgence mtoma pesa mfanya jao shani kama mshudu fanya mesure d'urgence mwafanya cellule de crise ili ye daula hawe maranja wakarma security enyicho jo fanya cellule de crise mabanga mlindao ngamtuoma pesa ya hiyo nsi ngamtuoma pesa ya daula kamtwanza makungumanyo kamtuli makungumanyo mtuoma pesa mfanya voti mtuoma pesa mwende mfanya konferansi shani kamjufanya cellule de crise nyika mjufanya sacrifice matuoma pesa ya daula mwenda mwangalia maranya mhifadhi maranya walo harma danger rione za jiri mwali rione za jiri nzuani ibaba ni serikali kwa jashindo fanya mkonti wa dharura wafanya cellule de crise wasezise mali za daula wahifadhi ya maranya wanzu wa mali wa hoani na ndahubini watenda warengwane bahari banda yelashte ya kabala pia ipu harono zaidi ya metra mingo mitanu zipunzu hazisi monsi ibeba lako tufikiri ya maranya ya ukana deja mali lasi wala la trove yarudite na ya pulwane bahari ibeba lango fikiri ya maranya hizo riwono nzuani ezajiri emilima itongo usiha riwono bahata ya nyumba ya gouverneur ika a 2 cm ya ukana irengwa hawikraze wa neglissement de terre eba no serikali ala hakika si maranya eba no dini nde juko reveiller expresa hatu ya ukana banu ngedi ngohi ngasina madhamana ikao zinunrabo kwa tufikiri maranya madhamana ikao si uwaona uri kurubia maranya shandu wakati olona hutajifu hatu wakati wa voti baba lahoka wapasheze amvioji wazunguse waoneka bandabu wapuha wendeza eba la itosho haukarono hataba sainu yemijika ukai karma sinistre wakati wa kene tia taba sainu yemaranja kwa tina banongo wa hunda na abo bandhi za malizi tola ruono bandhi ya misaanda ya wandu jina duwa kaubeha ruone za jira harmo mji wa vuvu ni ranze sikuile maji yaka ya heya hata ila misanda ikao diaspora ibe habonze keja wasuli wandu ikao ndo alazimuranzi ngeba nuyema udu he komori era nya mkomore shahindi ebe banu dhamana mkomoro do tukau kenti yabo udo dhidi na udhulumwe marania
udorenda udo dhili na udhulumu maraia badala ya kumsaidia botoshi do msaidia hata ile mbavi ya saidilwa ukensi ya bombo hoto poshoni. Mwenyezi Mungu ndio rasulisha wakatusa uhisa. Mwenyezi Mungu yajaindie yensi hatu yaribe wakati rasuli daraja yaribe madhamana ikao ngojo ueshelea ya maraia kablia ya hizi faida za kinafsia za hao waribe madhamana ikao ngojo kaya ala auteur ya hizi dhamana ikao ndo azirengao yaribe madhamana ikao wakinaivuroho waribe madhamana ikao maramungu shati ukao doja waritole aya za Qur'ani na ikangu andisao wadutu aya za Qur'ani na hunu wafanya kinyume ya hazo haukabese risa rwasu di daraja ya ukana mkomori ngelazimu ngedi ngohi ya dhuku iraha ya dhuku yetamu ya hemaisha ya kidunia kabla ya waswili ya muumba haukanga ronao ishatongeze baadhi ya hatu injini hatu ikao riji hundu anexili bonze indeze daila toma anchash ikao madhamana waturanti uritende ranziba la tanaba sainu ngwarone sao indaila namna ya ukana madhamana warone sa ya ukana leweinu ekamrubeshe mruende hasomo bonze haja sheka mrukajala wa mji fulani ekamrukajaza wala ni mru fulani ekamruka tina corruption fulani ekamruka jakubali ya kamwizi ya kasumi hauola mwanamshe ya soma ekaka jakubali ya dojite za sheri hosoni mru fulani hosoni mru fulani hau ekamruka jakubali ya kajau yabo mruka na ujo kahindu lewe inu baadhi wenji wa wanakomori kao ngona ilmu na bagaji kao ngwarumishi hao harmazi ntizindo waji ijoka afdal wajoka watamani warejebo ntiju hao sha ekaba la wende wakaunikiwa reconnaissance ekawa kaustehilwa eka ila misomo ikaundu asoma ikaunikiwa thamani na daraja shaho kana mriende bontiju yendia do dharaula mriende bontiju ya rejebo ntiju yendia do rarilwa ni mrika au katsina daraja ya msomo mzima daena la yala bonze ya soma elimu za juu shamdungu jo dharaula ni mrika au katina elimu nzima ni mrika au yendo mfanyilwe hazi bahari ngi harma siasa fulani hau bahari hazolani mru fulani hau bahari halamji fulani hau bahari ngena koti fulani leo inu bese ishonde shalatsa itomaya yahe yonti ishonde shatsongeza wana wakomori watsaua oinjini hau wafie harmaze ntikaundo asomao oinjini hau wake waruma harmaze ntikaundo asomao no atireje bonze riwono yokana hata mri akakomori yatukana ndogo zahe ya kamlimaji hau ya kamlozi hau ya kamason leo inu kamru hende hata hashindi ahundu daraja ahundu bahati haro habo ntiju hawasili harmaze ntinjeu mruto nikiwa mba durantiti mba hakintiti ya kibinadamu haukana ekamru mfanyo hazi mruto do respecte waranzi mruto do respectewa mruto do nikwa mba daraja mruto ulibwa he haki yahe noili yaonesoka banu wemandamu fulani na hunu harmensi hatu bahati mbi wojomba ukana baki hauende zaho hau jabale nswabili waja mnduba la jamba ukana ekaweti mndundasi yaboju haende zaho bawe kaja korshangiria fulani nswabili ujambo habuende zaho habu bahizepe mnguze kwa wanadamu yaboze nongozi hizi habu nginga rombao garombao wanduika o ngwa jini kao na ankili inji ngwa elewao ya ukana utovadabu yonde kihao ngwa elewao ya ukana homrujiru sambe izu yanzao yo maisha Mwenyezi Mungu nati wabunguzize Mwenyezi Mungu na wazaidie haukawa leo mnukana ujwa uombe mrudua ya rensi ya mazuya yahe ya rensi ze faida zahe ya rensi namna ya elewao ya ukana duka yambe noili ya hunre shaizore aminio ngaramino kana banu Mwenyezi Mungu nguto hukumu hezilomone yani hatu Mwenyezi Mungu yekado hukumu zini kaundo za dorambao shayo hukumu heziloni yani mwanadamu ya wizo leo
haina mndu ya zoala hau ya juha hau ya honda mazoea ukana dukani pwesheo dukani toze mndu adabu babe swanu kwa jomba ukana amndo lati mjau hau bese mndu fulani ngujo nanza hau bese wanu kwa jomba ukana ulaka udafi wa mndu fulani bahamba jau yabo haina mndongonezo ile maslaha sheizore aminio izorombao dukanga rombao madhamana wa hensi ya hatu wabuhema hatu wangedi ngohi waone madhamana wa hensi kaundu wazingize komori enamna wafikirili yao inti yao karjamba corruption kaiti karjamba kabati widar mwazinti hizo lakini dese ngwahibao na hoishelea maranya ngwalao na ufikiria zinti za hao ngwalao na uhensi tarehe harmai zinti za hao nde mana ikao dese zinti zarzingi za leo ngare subutio ramba ukananga rohao harmenti hatu rende harmai zinti hizo rende ratsa utabibu rende ratsa maisha rende ratsa msomo rende ratsa mkayonro hali ya ukanarijojo bakisha harmazensi za hatu izo pia rizihunda harmazensi ya hatu shada hundu bahati ranziba la hatanaba ha karturansi utendewa ni madhamana wai ya bonga romba Mwenyezi Mungu ya waho sezenia romba Mwenyezi Mungu ya wanike mfikirio mwema wahe yonsi romba Mwenyezi Mungu ahandani ya tuasami izo ikaundu afanyao ili batu Mwenyezi Mungu arisamihi Mwenyezi Mungu arisaidie yalekezeze nia za hatu ekanga rombao shari domba njema yahe yonsi kablia ya ujombela binafsi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa la afa minkum wa jazakumullahu khairan ahsantum. Mwenyezi Mungu atujalie khair insha Allah.